शख्सियत के ऊपर PTI के किसी एक वो कारकुन होता है ना, माड़ा सा गरीब सा, किसी के ऊपर कोई असर नहीं है। आपको शायद लगे कि बड़ी जो है वो उस गिरफ्तारी के बाद जो है ये डर जाएंगे या ये बात करने से हट जाएंगे या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। कोई हटने वाला नहीं है। आखिरी पॉइंट के साथ मैं शाइस्ता को दूंगा कि आज अज़हर मशवानी उनके भाइयों की बाजियाबी के हवाले से और वकास जंजुआ उसको अभी नहीं रिहा किया गया। जो अज़हर मशवानी के भाइयों की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त थी उसके ऊपर अदालत ने 20 तारीख का आखिरी मौका दिया है। यानी पहले आप लोगों को उठाया क्यों जा रहा है कि उनका तल्लक PTI से, इमरान खान का साथ दे रहे हैं, वो कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, वो मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इसलिए उठाया जा रहा है ना। उठाया जाता है, अगवा किया जाता है, उसे गायब किया जाता है, फिर किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता। फिर जब बाजियाबी की दरख्वास्त जो है लगी होती है, वहाँ पर अटार्नी जनरल हो, IG इस्लामाबाद की तरफ से कोई जो है वो उनका प्रोसिक्यूटर हो या कोई वकील हो, वो जाकर कहता है जी हमें पता ही नहीं है। इदारे कहते हैं हमें पता ही नहीं है। तो किसको पता है? किसने अगवा किया? ये वीको डाले की जो वीडियो CCTV फुटेजेस रिकॉर्ड करता है, ये क्या गायब से आ गई हैं? क्या ये जो वीडियोस जो है ऑन रिकॉर्ड हैं वो झूठी हैं? तो अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद आज़म नज़ीर तारड़ साहब आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि 50 लाख रुपया इमदाद के तौर पर उनको दे दिया जाएगा जिनका बंदा अगवा होगा। यानी कितनी मज़ाक़खेज़ बात है। और हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि अज़हर मशवानी के भाइयों को बाज़ियाब किया जाए। उसके अलावा हमारे तमाम जितने हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, कोई किसी का तल्लक है डायरेक्टली है या किसी का कोई रिश्तेदार है, उन तमाम लोगों को बाज़ियाब किया जाए। और अहमद वकास जंजुआ जो इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर थे, झूठे मुकदमे में उठाया था, उनके जो है वो रिहाई के अहकाम तो हो गए, लेकिन उस ऑर्डर के ऊपर दस्तखत बाकी है। तो लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि आज उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, किसी और मुकदमे में इम्प्लिकेट ना किया जाए, लोगों के हकूक़ की हिफाजत की जाए। ये पाकिस्तान के शहरी हैं, इन्हें आप दहशतगर्द ना समझें। ये दहशतगर्द नहीं है, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी है। आपकी सबसे बड़ी जो आपने चोरी डाका किया है उसकी सबसे बड़ी गवाही है कि आपने आज पाबंदी लगाई है। किस पे पाबंदी लगाई है? आज आप फायरवॉल लेके आए, आज आप इंटरनेट पर पाबंदी लगा रहे हैं, आज ट्विटर के ऊपर पाबंदी है, आज सोशल मीडिया के ऊपर ट्वीट करने के ऊपर पाबंदी लोगों को उठाया जा रहा है। ये आपके इस गुनाह की सबसे बड़ी गवाही है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कुछ तो नईम ने जो है वो आप सबके सामने रख दिया। मैं कुछ चीदा बातें जो हैं लीगल जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगी। एक तो ये कि हम डिफेंस कौंसल हैं, लेकिन डिफेंस कौंसल्स को मिलने नहीं दिया जाता। और आज अडयाला में इस तरह लगता है कि आज अडयाला को जो है आपके मुल्क की, पंजाब की CM जो टिकटॉक की हद तक महदूद है वो इसको डिक्टेट कर रही है। और देखिए कि हमें डिफेंस कौंसल को ना मिलने के बावजूद हम जब अपने नया कोर्ट के जज के पास अपनी अर्जी लेके जाने के बाद और उस पर उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट नोट इस पर लिखा है कि सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो डिफेंस कौंसल्स को अंदर जाने दे, उसके बावजूद आज उन्होंने जज साहब के उस ऑर्डर की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। उन्होंने उस ऑर्डर की वायलेशन की है और उन्होंने उस ऑर्डर को जो है अपने पैरों के नीचे रोन दिया। उसके बावजूद उन्होंने डिफेंस कौंसिल को नहीं जाने दिया। दूसरी बात कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के से रिलेट एक पटिशन फाइल की थी कि जब लास्ट टाइम बुशरा बीबी को अडयाला जेल में गिरफ्तार किया गया तो यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स ने, ख़वातीन ऑफिसर्स ने मिस हैंडलिंग की, उनके साथ मिसबिहेव किया, उनको दबाया, उनको प्रेस किया, जो कि वो राइट नहीं रखती थी उनको प्रेस करने का, उनको दबाने का। जब वो खुद जेल के अंदर, अडयाला जेल के अंदर मौजूद थी और वो अपनी गिरफ्तारी दे रही थी, तो उसके बाद इस तरह का मिसबिहेव करना नहीं बनता था। उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब ने ये ऑर्डर पास किए हैं कि इस पटिशन को एप्लीकेशन कंसीडर की जाए और सुप्रिटेंडेंट जेल को ये डायरेक्शन दिए हैं कि वो जल्द अज जल्द इंक्वायरी कंडक्ट करके उन ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और हमें बताया जाए। तो मैं आप सब मीडिया अपने भाइयों के तवस्सुद, इस पटिशन के तवस्सुद सुप्रिटेंडेंट जेल से ये डिमांड करती हूँ कि जल्द अज जल्द जो है इस पे इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करके जल्द अज जल्द डिफेंस कौंसल्स को बताओ। साथ ही साथ मैं ये कहती हूँ कि बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा कि इस पे इंक्वायरी
کتنے دنوں میں ہوتی ہے؟ جہاں تک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی نعیم نے بات کی کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف انکوائری ہو گئی ہے، اس کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ کس کا تھا اور کس کی وہ آڈیو کال کا جو ہے وہ اسیر ہو گیا؟ کیونکہ مریم نواز جو ہے اس اڈیالہ جیل کو توشہ خانہ کے کیس والے دن بھی اور القادر کے کیس والے دن بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے اور چلاتی ہے۔ پروسیکیوٹر کے وکیل تو جو ہے اپنی گاڑیوں میں جاتے ہیں، ہم ڈیفنس کونسل بارش ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، گرمی ہو، ہم باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اس کو جنگل کا قانون نہ بنائے، سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ ہوش کے ناخن لے، جلد از جلد اس پہ بھی انکوائری کر کے ہمیں بتائے، اور دوسری بات یہ کہ عدالت کے احکامات کو مانا جائے اور ڈیفنس کونسلز کو اندر جانے دیا جائے۔ بولو۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعیم صاحب اور شائستہ کوثر صاحب نے آپ کو پوری بات تو سمجھا دیا۔ میں خود 17 ایئر سے خان کے ساتھ گھر میں کام کر رہا ہوں، اس کے پرسنل سٹاف میں آتا ہوں، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے رمضان سے میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیے ہوئے، جو ہر نئے پیشی پہ ہم آتے اور دوبارہ میں کنٹیمپٹ آف کورٹ لگاتا ہوں سمن رفت صاحبہ کے عدالت میں۔ آج ملاقات کا بھی دن ہے، اور پچھلے 2 ہفتے سے خان خود اندر کہہ رہے بار بار کہ عامر وزیر کو اندر لے آؤ، میں نے ملنا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پہ تو ہم تو چھوڑے بلکہ ہمارے ڈیفینس جو وکلا ہے اس کو جانے نہیں دیا جاتا۔ دوسری طرف ہم نے یہ چیز دیکھا تھا جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے، تو اس وقت ہم نے لشکریوں میں یہ دیکھا تھا کہ فلانے دن فلانے خیل قبیلے کا نمبر ہے، فلانے دن فلانے خیل قبیلے کا نمبر ہے، لیکن یہاں پہ اڈیالہ جیل میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک دن چکوال سے چند بندے آتے ہیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا جنرل پبلک ہے، کون اس کو لا رہے ہے، کون اس کو لے کر جا رہے ہے، اور 6-6 ہزار 10-10 ہزار میں دیہڑی میں لے کر آ رہے ہیں۔ دوسری دفعہ چکوال کا نمبر ہے، دوسری دن سرگودا کا نمبر۔ آج جو میں نے پوچھا تو وہ عارف والا سے آئے، لیکن یہاں مجال ہے کہ پی ٹی آئی کے وکلا کو، پی ٹی آئی کے عام کارکن کو، عمران خان کے پرسنل سٹاف کو یا عمران خان عام پاکستانیوں کو اس کو جانے نہیں دیا جا رہا۔ ادھر اڈیالہ جیل تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے چیف جسٹس صاحب کو، ہمارے تمام پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز کو، کہ اتنی دور دراز علاقوں سے لوگوں کو خوار نہ کرو، اسلام آباد پنڈی میں بہت غریب لوگ ہیں، ان کو لایا کرو، ان کو اندر لے کے جایا کرو، کیونکہ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہم دنیا میں ایک تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ اوپن کورٹ ہیئرنگ ہے، ہم نے پہلے بھی جیل ٹرائل دیکھے، لیکن یہ ایک عجیب جیل ٹرائل ہے جو مریم نواز لاہور سے ڈکٹیٹ کرے، اور یہاں پہ چیری بلاسم جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پاکستان 77 ایئر کا ہو گیا یا 78 ایئر کا ہو گیا، وہ اس اڈیالہ جیل کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ اور اڈیالہ جیل جو اس وقت ہے وہ ایک سیل اور ایک قید خانہ تو تھا، لیکن اس وقت وہ ایک ایسا جیل بنا دیا گیا جس میں عام پبلک کو جانے کا کوئی اجازت نہیں ہے، ہمارے وکلا کو کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آخری دم تک عمران خان کے ساتھ رہیں گے اور عارف اس کے الفاظ کی تائید کریں گے اور عارف اس الفاظ کے ساتھ کھڑے ہوئے گے۔ شکریہ۔